lakip na responsibilidad sa inyo. So nga po, ibigay nyo ang inyong buong puso at itaas nyo po ang inyong kanang kamay. Agpanintuman kayo po. Itaas nyo po ang inyong kanang kamay. And repeat after me po. Siya ni Honor Guard Elsa Mariñan. Agakam iti Honor Guard Department Akas. Agakam iti Honor Guard Department Akas. Ajay position niya ako. Honor Guard. Iti UAE chapter. UAE Abu Dhabi. UAE chapter. Ket isa patak. Ket isa patak. Piksaan niyo ako. Ket isa patak. Ikaring agserbi. Ikaringa agserbi. Ingganat kabaelak. Ingganat kabaylak. Ket anurotek ngas. Ket anorotek. Suruten ti paglintigan. Suruten ti paglintigan. Daytoy nga departamento. Daytoy a departamento. Nga Honor Guard. Nga Honor Guard. Ken soldado ni Apo Dios. Ken soldado ni Apo Diyos. Ket Jack Rigaten. Ket Jack Rigaten. Ti madusa no saan ko nga tungpalen. Ti madusa no saan ko atong palen. Dagitoy nga anunget. Dagitoy nga anungit. Tauray no masaplitak. Tauray no masaplitak. Maustil ken maikat. Maustil ken maikat. Tulungan na o Apo Dios. Tulungan na o Apo Diyos. Bendisyonan na kami, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Bendisyonan na kami, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Okay, Apo. Awatin nyo, iti bendisyon ni Apo Dios, baitang tinagan iti Dios Ama. Depende tatada ita putan niyo Apo. And congratulations Apo, palakpakan kayo. Ito ba? Congratulations. Tumakdal kayo na Apo. Welcome to Welcome to UAE Honor Guard Department. Kat, ang yati aramidan tayo, at picture taking tayo kaya Apo.